वेलकम गाइस। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम डॉम चेंजेस को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम किस तरह से अगर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में कोई एलिमेंट ऐड होता है, जैसे कि एक डिव एलिमेंट हो गया, या एक एंकर एलिमेंट हो गया, या इसके अलावा कोई पैराग्राफ एलिमेंट हो गया। ठीक है, अगर वो ऐड होता है या रिमूव होता है, कोई भी HTML एलिमेंट हो, ठीक है, अगर वो हमारे डॉम में ऐड होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में, या उससे रिमूव होता है, ठीक है, तो हमें किस तरह से पता चलेगा और किस तरह से हम उसके बारे में जो है ना जानेंगे। ठीक है, या किसी एलिमेंट का कोई एट्रीब्यूट हो, ठीक है, उसका कोई नाम चेंज हो या वैल्यू चेंज हो, ठीक है, तो वो हमें किस तरह से पता चलेगा। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक HTML फाइल लिया हुआ है। ठीक है, और इस HTML फाइल में जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो जावास्क्रिप्ट फाइल है, वो मैंने एक जावास्क्रिप्ट फाइल यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें मैंने जो बॉडी है एलिमेंट, उसे जो है ना ग्रैब किया हुआ है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह से हम वॉच करेंगे। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को या HTML को। ठीक है, तो इसके लिए हम एक API का इस्तेमाल करेंगे और उसका नाम है म्यूटेशन ऑब्जर्वर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, और इसका नाम होगा ऑप्शंस। ठीक है, इसमें हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो सबसे पहले वाला जो प्रॉपर्टी होगा, उसे हम, इसका नाम होगा चाइल्ड लिस्ट, और इसे हम करेंगे ट्रू। ठीक है, और दूसरा होगा एट्रीब्यूट्स, और इसे भी हम ट्रू पर सेट करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब क्या है कि हम जो एलिमेंट्स यानी चाइल्ड है, ठीक है, जब इस बॉडी यानी बॉडी जो टैग है, ठीक है, जो पेरेंट एलिमेंट होता है, ठीक है, HTML का, ठीक है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो सबसे वाला जो ऊपर वाला एलिमेंट होता है, ठीक है, जो पेरेंट एलिमेंट होता है, बेस एलिमेंट, वो बॉडी होता है। ठीक है, तो अगर इस बॉडी में कोई एलिमेंट ऐड होगा, ठीक है, तो इस चाइल्ड लेस ट्रू का मतलब ये होगा कि हमें पता लग जाएगा। ठीक है, हम उसे वॉच करेंगे। ठीक है, ट्रू का मतलब यही है। ठीक है, अगर अब इसे फॉल्स पर सेट करते हैं, ठीक है, तो फिर अगर कोई एलिमेंट आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो फिर ये जो है ना, ये म्यूटेशन ऑब्जर्वर API हमें नोटिफाई नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसे ट्रू पर सेट किया हुआ है। ठीक है, कि अगर कोई एलिमेंट ऐड हो तो हमें पता लगे। ठीक है, और दूसरा जो है ना एट्रीब्यूट्स, तो एट्रीब्यूट्स का यूज़ हमने इसलिए किया है कि अगर कोई एट्रीब्यूट चेंज हो, ठीक है, किसी एलिमेंट का एट्रीब्यूट चेंज हो, ठीक है, तो उसका भी हमें पता चला। ठीक है, तो ये इन दोनों का मतलब जो है ना यही है। ठीक है, अब आते हैं कि किस तरह से हम अपना जो म्यूटेशन ऑब्जर्वर API है, ठीक है, उसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो इसका एक्सेस करने का तरीका कुछ इस तरह है कि हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, और इसे नाम देंगे ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट होगा म्यूटेशन ऑब्जर्वर क्लास का। ठीक है, तो इस क्लास का हम एक इंस्टेंस लेंगे या एक ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम म्यूटेशन ऑब्जर्वर API को एक्सेस करेंगे। ठीक है, ये म्यूटेशन ऑब्जर्वर API एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। ठीक है, तो जब भी कोई चेंजेस होता है हमारे टर्म में, तो ये म्यूटेशन ऑब्जर्वर क्लास उस कॉल बैक फंक्शन को इन्वोक करेगा, कॉल करेगा। ठीक है, तो हर एक चेंज के लिए उसे कॉल करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो अपना फंक्शन डिफाइन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसे हम नाम देंगे इस फंक्शन को वॉच डॉम चेंजेस। ठीक है, ये हो गया हमारा फंक्शन। ठीक है, अब ये फंक्शन जो है ना टू आर्गूमेंट्स लेता है। ठीक है, यानी टू पैरामीटर्स लेता है। ठीक है, नंबर फर्स्ट होता है म्यूटेशन लिस्ट। ठीक है, और दूसरा होता है ऑब्जर्वर। ठीक है, हमारा ज़्यादातर काम म्यूटेशन लिस्ट के साथ होगा। ठीक है, तो ये म्यूटेशन लिस्ट जो है ना, जो एलिमेंट्स ऐड हुए हैं, ठीक है, या रिमूव हुए हैं, ठीक है, तो उन सब का हिसाब रखता है। ठीक है, उन सब का जो है ना मालूमात रखता है अपने अंदर। ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट ऐड हुआ है, कौन सा रिमूव हुआ है। ठीक है, तो इन सब का मालूमात यहाँ पर होगा। ठीक है, म्यूटेशन लिस्ट में। ठीक है, या कोई एट्रीब्यूट चेंज हुआ है, ठीक है, तो उन सब का मालूमात जो है ना म्यूटेशन लिस्ट पर यहाँ पर होगा। ठीक है, और ये एक एरे है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस एरे को जो है ना लूप करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लूप इस्तेमाल करेंगे फॉर कॉन्स्ट म्यूटेशन ऑफ म्यूटेशन लिस्ट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर जो चेंजेस हुआ है, ठीक है, क्या वो एक एलिमेंट ऐड हुआ है,
اگر کوئی ایلیمنٹ ایڈ ہوا ہے تو ہم یہاں پر کنسول کریں گے. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پر چیک کریں گے کہ ایف میوٹیشن ڈاٹ ٹائپ ایکول چائلڈ لسٹ. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پر کنسول کریں گے میوٹیشن. تو اس طرح سے ہم کنسول ڈاٹ لاگ کریں گے. ٹھیک ہے, اور یہ فنکشن یہاں پر پاس کریں گے تو واچ ڈام چینجز. ٹھیک ہے, اور اب ایک کام رہ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی تک ہم نے واچ کرنا شروع نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو ہم کس طرح سے کریں گے, وہ آبزرور جو یہ آبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کا ایک میتھڈ ہے, وہ کال کریں گے آبزرو. ٹھیک ہے, اب یہ کیا کرے گا کہ یہ ایک ٹارگٹ نوڈ لے گا, یعنی کس ایلیمنٹ کو ہم واچ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کسی چھوٹے ایلیمنٹ کو, کسی سب ایلیمنٹ کو بھی واچ کر سکتے ہیں, کسی چائلڈ ایلیمنٹ کو یا کسی بڑے ایلیمنٹ یا پیرنٹ ایلیمنٹ کو بھی جو ہے نا واچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے اس سیناریو میں ہم جو باڈی ایلیمنٹ ہے اسے واچ کریں گے. ٹھیک ہے, تو وہ ہم یہاں پر سلیکٹ کر چکے ہیں. تو ہم یہاں پر انپٹ کریں گے, پٹ کریں گے باڈی ایلیمنٹ, اور کن آپشنس کے ساتھ اسے واچ کریں گے, تو وہ آپشنس ہم یہاں پر ڈیفائن کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, وہ یہاں پر دیں گے آپشنس, اور یہ ہوگا ہمارا میوٹیشن آبزرور. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم ایک اور کام کریں گے, اور وہ کام یہ کہ ہم ایک ایلیمنٹ ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے, کچھ سیکنڈ بعد ہم ایک ایلیمنٹ ایڈ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہمارا میوٹیشن آبزرور اے پی آئی جو ہے نا وہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو ہم ایک ڈیو ایلیمنٹ لیں گے. ٹھیک ہے, لیٹ ڈیو. ٹھیک ہے, سفٹ اور کچھ سیکنڈ بعد ہم ایک ڈیو ایلیمنٹ یہاں پر بنائیں گے, جسے کہ ہم یہاں پر دیں گے 3 سیکنڈ کا ڈیوریشن. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ڈیو ایکول ڈاکومنٹ ڈاٹ کریٹ. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم ایک ڈیو ایلیمنٹ لیں گے. ٹھیک ہے, اور اسے پھر کیا کریں گے کہ اسے ہم انسرٹ کریں گے باڈی ایلیمنٹ میں. ٹھیک ہے, تو باڈی ایلیمنٹ ڈاٹ پینٹ چائلڈ یہاں پر ہم اسے انسرٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اب ہم ایک لاسٹ کام کریں گے. ٹھیک ہے, اور وہ کام یہ ہوگا کہ ہمارا جو ڈاکومنٹ ہے اسے لوڈ ہونے تک ہم وہ ویٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پر کریں گے ایک ایونٹ ڈاکومنٹ, ایک ایونٹ ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے, ڈاکومنٹ ڈاٹ ایڈ ایونٹ بیس میں ٹام کانٹینٹ لوڈیڈ. ٹھیک ہے, تو جب ہمارا ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ لوڈ ہوتا ہے, ہمارا جو ڈام ٹری ہے وہ لوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ہم یہ واچ کریں گے. ٹھیک ہے, اس طرح سے. ٹھیک ہے, تو اب ہم یہاں پر ٹیسٹ کریں گے واپس. تو اب یہ واچ شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارا ایلیمنٹ ایڈ ہوا تو یہاں پر ہمارا جو میوٹیشن ریکارڈ ہے وہ یہاں پر آؤٹ پٹ میں آ گیا. ٹھیک ہے, یہاں پر شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا نام جو ہے نا ایڈ نوڈ, اس کا نام ہے ڈیو جو ہم نے ایڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں جو کوئی ایٹریبیوٹ نہیں استعمال ہوا. ٹھیک ہے, اس کا نیکسٹ اسٹیبلنگ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ویلیو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ان سب کا جو ہے نا ڈیٹیلز جو ہے نا اس ڈیو کا یہاں پر جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں, سب ڈیٹیلز یہاں پر آپ کو مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب فرض کیا کہ اگر ہم اس ڈیو ٹیگ کے اندر کوئی اور ایلیمنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم کاپی کریں گے اس کو کنٹرول سی, اور یہاں پر اسے دیں گے 5 سیکنڈ کا ٹائم. ٹھیک ہے, تو 3 سیکنڈ میں یہ والا ایلیمنٹ ایڈ ہوگا. ٹھیک ہے, اور 3 سیکنڈ بعد جو ہے نا 5 سیکنڈ بعد یہ والا ایلیمنٹ جو ہے نا ایڈ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ایلیمنٹ ہم کہاں پر ایڈ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ایک نیو ایلیمنٹ ہوگا, نیو ایلیمنٹ. ٹھیک ہے, اور اس کا یوز ہو جیسے کہ پی ٹیگ ہوگا یہ. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ہم کچھ ٹیکسٹ جو ہے نا وہ انسرٹ کریں گے, نیو ایلیمنٹ ڈاٹ انر ٹیکسٹ. تو یہاں پر ہم کچھ ٹیکسٹ کریں گے اس طرح سے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر ہم اسے ڈیو ایلیمنٹ میں, اس ایلیمنٹ میں جو ہم پہلے ایڈ کر چکے ہیں اس میں ہم ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے, نیو
ایلیمنٹ، ٹھیک ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ کیا اگر اس کے اندر کوئی چائلڈ ایلیمنٹ ایڈ ہوتا ہے تو یہ میوٹیشن آبزرور اسے بھی واچ کرتا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم نے سیو کیا. اب جو ہمارا ڈیو ایلیمنٹ ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے نا ہمارا پی ایلیمنٹ بھی ایڈ ہو چکا ہے، لیکن پی ایلیمنٹ کا ابھی تک ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ملا. ابھی تک ہمیں جو ہے نا میوٹیشن آبزرور نے نوٹیفائی نہیں کیا. تو وہ کیوں؟ تو اس کا جو ہے نا یہاں پر ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا جو ہے نا اس کے لیے ہم نے یہاں پر کوئی جو ہے نا کانفیگوریشن نہیں کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ہم کیسے کریں گے کہ یہاں پر ہم ایک پراپرٹی کا استعمال کریں گے، اس کا نام ہے سب ٹری، ٹھیک ہے. تو اگر کسی ایلیمنٹ میں کوئی چائلڈ ایلیمنٹ بھی ایڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے چلڈرن میں بھی کوئی چینجز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسے بھی ہم واچ کر سکتے ہیں بائی یوزنگ دس سب ٹری پراپرٹی، ٹھیک ہے. اور اسے ہم سیٹ کریں گے ٹرو پر، ٹھیک ہے. تو اب دوبارہ ہم یہاں پر اچھا، تو اب ہم یہاں پر دوبارہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے. ہمارا ڈیو ایلیمنٹ ایڈ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جب ہم نے پی ٹیگ ایڈ کیا، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی ہمیں نوٹیفیکیشن جو ہے نا یہاں پر مل چکا ہے، ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا بہت ساری جگہوں پر یوز ہوتا ہے. اس کا استعمال ہم جو ہے نا وہ انٹرسیکشن آبزرور اے پی آئی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو یا کوئی آپ سجیشن دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا جو ہے نا سجیشن یا کویشچن پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تھینکس فار واچنگ.